رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں سے اس مہینے کے صدقے میں وہ تمام غفلتیں جو ہمارے دل میں ہے، جو ہمارے ذہنوں میں، دماغ میں، جو ہم غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، اللہ ہمیں اس نیند سے یہ رمضان جگانے کی کا ذریعہ بن سکے۔ الہی آمین۔ ہم بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں سے وہ نفرتیں، وہ جو کینہ اور وہ جو بغض ہے اس کو نکالے، تاکہ ہم بہترین ایک نورانی دل کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ یہ جو دل اندھیروں میں ہوتا ہے، یا دل کے اندر جو یہ سپاٹس ہوتے ہیں نیگیٹیوٹی کے، یہ ہمارے دلوں کو بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک کالا دائرہ سا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ذہنی بیماریاں، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں۔ وہ جسمانی بیماری جو ہوتی ہے وہ آخری سٹیج ہوتی ہے ان تمام النیسز کی جو ہمیں جو ڈیزیز ہمیں ہوتی ہے۔ اور ڈیزیز کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں ایز نہیں رکھتے یا ایز نہیں ہوتی ہماری زندگی میں، تو وہ پھر ڈس ایز ہو جاتا ہے، اینڈ اٹ ٹرنز انٹو ڈیزیز۔ سو یہ ڈیزیز جو ہے اس کا خاتمہ بھی ہم نے خود کرنا ہوتا ہے، اور جو ایز ہے وہ بھی ہم نے خود لانی ہوتی ہے۔ اس کا وہ سارا وہ جو ایک کچھ ڈیز ایسے ہوتا ہے نا جس میں ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں ہر روز ایک مختلف کیفیت ہوتی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی مختلف انداز ہوتا ہے گفتگو کرنے کا۔ کسی دن ہم آئمہ اور آقا اور مختلف جو ہماری یہ شخصیات ہیں جو وجہ وجود کائنات ہیں، ہم ان کا ذکر کر کے ان سے انسپریشن لیتے ہیں۔ کچھ دنوں میں جو ان کی بتائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ ایک میکنزم ہوتا ہے، وہ طریقہ کار ہوتا ہے، یا ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں that we should be positive, we should think right, we should do this, وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن دن، اور یہ دن خاص ہوتے ہیں جیسا کہ آج ہے، کہ جن دنوں میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پازیٹیوٹی، یہ ہارمنی، یہ کامنس، یہ وہ جو نورانی اور وہ جو روحانی جو تربیت ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے ہم نے اپنے اجسام کی بھی اور اپنی روحوں کی بھی۔ سو آج وہ والا دن ہے کہ جس میں ہم نے میکنزم آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ۔ I will be sharing، یہ کہہ کے چلے جانا کہ ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں یہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی میں اس طرح سے سوچنا چاہیے۔ یہ کہنا تو آسان ہے، بٹ وین اٹ کمس ٹو ڈوئنگ اٹ دیٹس گیٹ کائنڈ آف ڈیفیکلٹ، اور وہ ذرا ایک مشکل ٹائم اور ٹاسک ہوتی ہے۔ اب اس مشکل ٹاسک کو جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی، فار ایگزامپل زردہ یا گڑ والے چاول یا ہیونلی ڈیلائٹ، کوئی ایک ایسی ڈش، اور دیکھیں یہ ڈش جو ہے یہ بن گئی، اور یہ دیکھیں ڈش کتنی اچھی لگ رہی ہے، وہ دیکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے ڈش کہ آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ اس کو کھائیں، اور بہت ٹیمپٹنگ ہوتی ہے۔ تو وہ یہ بتانا کہ یہ ڈش بہت اچھی ہے، یہ ڈش بہت اچھی ہے، اس ڈش کے اندر یہ ہے، وہ آسان ہے، مگر اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اگر ایک چیز اتنی اچھی ہے تو پھر اس کی ریسیپی دینا آپ کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے۔ تو یہ جو ہارمنی ہے، یہ جو پازیٹیوٹی ہے، یہ جو کامنس ہے، پیورٹی ہے، دا سولز، کوالٹیز آف دا سولز، اس کی ریسیپی کیا ہے؟ آج آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر دیٹ ود یو۔ آپ نے اکثر اپنی ہماری گفتگو میں لوگوں سے ہی سنا ہوگا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، ہم اپنے سوسائٹی میں، ہم اپنے نیبرہڈ میں، ہم اپنے ملک میں، ہم پوری دنیا میں ہارمنی لے کر آئیں۔ Everyone is trying to struggle, all the spiritual healers, all the religious scholars, all the, all these people who are working for soul empowerment, they're talking about harmony, harmony, harmony. We all want کہ ہماری زندگی کے اندر ہم آہنگی آ جائے۔ Harmony meaning ہم آہنگی آ جائے۔ اس کا سب سے بیسک، اس کی ڈیٹیلز، اس کی بہت ساری تہیں ہیں، لہریں ہیں، لیئرز ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج ڈیفینیٹلی۔ مگر اس کا بیسک اگر میں آپ کو بتا دوں نا، ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن،
हार्मनी अगर आपने अपनी ज़िंदगी में, मैं डिफ़ाइन करूँगी कि हार्मनी होती क्या है और कौन कौन से आपकी बॉडी के कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब वो अलाइन होती हैं तो हार्मनी होती है चीज़ों में, और फिर वो मुआशरा और फिर आपका घर एट्सेट्रा। बट हार्मनी का जो एक बेसिक डेफिनेशन है ना, जब बेसिकली डिफ़ाइन करें तो वो है कि जब हम अपने रिश्तों में अपनी ईगो, अपनी सेल्फ, वो जो एक आपकी होती है ना अकड़ कह लें, या जो आपका मैं होती है, जब आप उसको एक साइड पे पकड़ के डस्टबिन में डालते हैं और फिर उसके बाद आप अपनों के सामने क्योंकि मोहब्बत करते हैं और उनसे एक रिश्ते को इस्तवारी चाहते हैं और चाहते हैं कि रिश्ता बेहतरीन तरीके से गुजरे, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप ये करते हैं कि आप हार मान जाते हैं। आप सच्चे भी हों तब भी आप हार मान जाते हैं, आपने किसी का दिल ना भी दुखाया हो आप फिर भी हार मान जाते हैं। आप कहते हैं अच्छा जो भी आप कह रहे हैं वो ठीक है। जब आप हार मानते हैं अपनी ज़िंदगी में तो वो उसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो हार्मनी की सूरत में निकलता है, हम आहंगी की सूरत में निकलता है, प्यार, मोहब्बत, सुकून की सूरत में निकलता है। याद रखिए, हम अपनी रिश्तों में बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं ना, कई दफ़ा बहुत अकड़ जाते हैं कि अच्छा ऐसी की तैसी। जो बात याद रखने वाली ये है कि अकड़ा हुआ शख्स जो है, अकड़ाव पता है कब आपकी ज़िंदगी में आता है? अकड़ाव आपकी ज़िंदगी में तब आता है जब आपकी रूह निकल जाती है। जब आपकी रूह निकलती है तो आप देखते हैं कि बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, डजंट मूव, wherever it is, it does not move. सो ये जो अगर इस दुनिया में कोई शख्स अकड़ के ज़िंदगी गुजार रहा है तो समझें कि वो ज़िंदा दिख रहा है मगर वो है नहीं ज़िंदा। उसकी रूह शायद है उसके अंदर मौजूद, बट इट्स नॉट वर्किंग फॉर दैट बीइंग, फॉर दैट बॉडी। सो हमें और जो आप देखें कि जो ज़िंदा लोग होते हैं वो बेंड होते हैं, वो अपने हाथों को हिलाते हैं। तो ये जो बेंड होना है, रिश्तों में जो बेंड होना है, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। ये चीज़ जब आप वो बेंड होकर, झुककर, जब आप एक दूसरे के सामने अपने आप को जिसे कहते हैं ना, knowing that the other person might be wrong at times, but even then you say okay fine। आप बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आप में से कि जिन्होंने अक्सर अपनी गलती, लोगों की गलती को शायद पिन पॉइंट भी ना किया हो और आपने एक्सेप्ट कर लिया हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे अच्छी सिफ्त के लोग होते हैं कि जिनकी गलती नहीं होती। जिस बंदे की गलती होती है उसको पता होता है कि मेरी गलती होती है, उस शख्स की गलती नहीं होती, मगर उसके बावजूद वो खामोश रहता है, वो अगले बंदे को बावर नहीं कराता। तो आप ये देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद वो शख्स जो गलत होता है वो खुद इस बात का एहसास करता है। 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, क्योंकि देखें हक बात जो है वो हक है और बातिल जो है वो बातिल है। वो हक और बातिल जो है ये सिर्फ महदूद थोड़ी है किसी बैटल फील्ड में। ये हमारे घर में जो हम रहते हैं उसमें भी कोई हक होता है तो कोई बातिल होता है, कोई हक पे होता है। बस दुआ ये किया करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें हक वाला रखे, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें बातिल की फहरिस्त में ना हो। ऐसा ना हो कि हम अकड़ जाएं लोगों के सामने और बातिल लोगों में से हो जाएं, क्योंकि बातिल कौन है? अगर हम करबला का रुख करें, अगर हम बदर, ओहद, खैबर का रुख करें तो बातिल कौन है? वी डोंट वांट टू बी वन ऑफ दोज। सो इवन इन रिलेशनशिप्स, ये जो बैटल इन द होम होती है, ये जो रोज़ाना की हम बैटल के साथ हर बैटल में होते हैं और जहाद और नफ्स के साथ कर रहे होते हैं, उसमें भी हमारा हक पे होना बेहद ज़रूरी है, लाजिम व मलजूम है। सो जब आप हक पे होंगे तो एक वक्त आएगा जब आप खामोशी से वक्त गुजारेंगे, अगला बंदा जो है वो कभी ना कभी रियलाइज़ ज़रूर करेगा। हो सकता है मुंह से ना करे मगर दिल में ज़रूर करेगा। वो ना करे, इर्द गिर्द के लोग रियलाइज़ करेंगे, और कोई भी ना करे, आपका अल्लाह तो देख रहा है ना। आप ख़ुद तो जानते हैं ना कि आप हक पर हैं, और अगर आप ख़ुद हक पर हैं तो ये इटसेल्फ इतनी पावर है। और वो लोग जो हक पे नहीं होते और बातिल या एक नेगेटिव स्टांस होता है उनका, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं
मर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको तंग ज़रूर कर रहा होता है। और आप देखते हैं कि ऐसे लोगों को कई दफ़ा ऐसी ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं, देन दे जस्ट डोंट नो कि हमने तो बड़ा अपना ख्याल रखा, हम तो एक्सरसाइज भी करते थे, हम तो ये भी करते थे, हम तो हर चेकअप कराते थे, बट हो जाती है डिजीज़। सो जस्ट लेट गो। वो लोग जो लोगों की बातों को अपने दिलों के अंदर रखते हैं एंड देन कुड़ते रहते हैं और जलते रहते हैं, और बस फिर वो अपने लिए एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं, वो फिर उनकी ज़िंदगी जो है वो फिर उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पहले वो रूहानी इलनेस, स्पिरिचुअल इलनेस, फिर आपकी ज़हनी तौर पे वो कन्वर्ट होती है, फिर उसके बाद इट कम्स टू योर बॉडी एंड दैट्स द लास्ट स्टेज। जिस तरह से कई दफ़ा डायग्नोज होता है ना, कभी किसी को कैंसर तो कहते हैं फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज इज़ व्हेन यू आर जस्ट thinking and you are just keeping it in your heart and creating that spot. First stage. Second stage जब वो आपकी ज़हनी इलनेस बन जाती है, ज़हनी तौर पे आप साइकोलॉजिकल इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक तीसरी स्टेज आती है कि जब आपको जिस्मानी तौर पर वो बाहर आ जाती है, that comes very late. So जब हर चीज़ का ख्याल अगर सोचों के लेवल के ऊपर रखा जाएगा, if you'll think here, if you'll think right and if you will just focus on the right path, then everything is going to be okay. How to strengthen ourselves, this is exactly what I'm going to talk about. Harmony. असजद अब्बास ने पूछा कि how to strengthen ourselves. देखिए, सबसे पहली और बेसिक चीज़ ये है कि हार्मनी, पहले तो सवाल ये है कि हार्मनी होती क्या है। फिर उसके बाद सवाल ये आता है कि अगर हार्मनी होती है तो इसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए। सो वन बाय वन आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद यू। हार्मनी यानी हम आहंगी, हार्मनी यानी पुरअमन तरीके से अपने घरों में रहना, अपने जहनों में भी रहना, फिर अपने घरों में रहना, फिर अपनी वर्क प्लेस पे रहना, एट द सेम टाइम फिर आप अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात दुनिया में लोगों के साथ, देन ये एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर जाती है बात। फिर अपनी ज़िंदगी को कॉन्फ्लिक्ट फ्री रखना, इट ऑल्सो कम्स इन हार्मनी। दैट जब कॉन्फ्लिक्ट फ्री आपकी ज़िंदगी होती है, यानी तनाज़ा नहीं होता, हर बात में आप हाथ के वो जो नहीं होती कफ्स को ऊपर चढ़ा के लड़ाइयाँ शुरू नहीं कर देते, और हर बात में नेगेटिव एलिमेंट और एस्पेक्ट नहीं निकाल के लड़ना शुरू कर देते, तो दैट्स कॉन्फ्लिक्ट फ्री, यानी तनाज़ा ना रख के अपनी ज़िंदगी आप गुजारते हैं। फिर कोऑपरेटिव यानी एक दूसरे के साथ ताउन करना भी हार्मनी क्रिएट करता है। फिर उसके बाद इत्तेहाद के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, पीसफुल रहने से आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आती है। फिर आप बैलेंस रखें अपनी ज़िंदगी को, गिव एंड टेक बैलेंस तरीके से रखें, दैट्स समथिंग विच गिव्स यू डेफिनेटली हार्मनी। फिर उसके बाद आप वेल प्रोपोर्शन तरीके से, यानी जिसका जो हक है उसको उसका हक अदा करते रहें, उसके अदा करने से harmony होती है। Now let me just explain it a little bit about the harmony. When your thoughts, words and actions, when your thoughts, words and your actions, when your thoughts, your words and actions, आपकी सोचें, आपके अल्फाज और आपका अमल जब एक अलाइन हो जाते हैं ना, बिल्कुल सेम हो जाते हैं, यानी जो आप सोच रहे हैं वही आप बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वही आप कर रहे हैं, तो ये उस शख्स की ज़िंदगी के उस शख्स का हार्मनी में होना दलील होता है कि आप जो सोच रहे हैं वही कह रहे हैं और जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि लोग सोच कुछ और रहे होते हैं, कह कुछ और रहे होते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इसका नुकसान किसी को नहीं है, किसी को नहीं है इसका नुकसान। अगर किसी को इस बात का नुकसान है तो वो उस शख्स को है, बिकॉज़ आप ये समझें कि आपने 3 डिफरेंट जो कश्तियाँ हैं ना उसमें सवार हैं। कह कुछ और रहे हैं आप, बोल कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। आप अक्सर लोगों को देखते हैं कि वो जब आपको मिलेंगे, उसको हम डेफिनेटली मुनाफकत कहते हैं, जब आपको वो आपके बारे में करके बात कर रहे होते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट यू समवेयर सिटिंग, यू नो दैट दैट पर्सन टॉक्स अबाउट यू, बिकॉज आपने कई दफ़ा अपने कानों से सुना होता है कि वो शख्स आपके बारे में ऐसी बात कर रहा है, आपने खुद सुना होता है अपने कानों से। And the moment you meet them, they will be so nice to you. They will be so amazingly nice to you that उनसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई बात
हो ही नहीं सकती कि कोई आपसे करे. एंड यू आर लाइक ओ माई गॉड लुक. और अगर यही बात किसी ने आपको बताई हो तो यू विल नॉट इवन बिलीव कि वो बंदा मेरे बारे में ये कह रहा था. बट लुक द वे दे आर मीटिंग मी सो नाइसली. और उनका अमल टोटली डिफरेंट होगा उस चीज़ से. ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो है वो इस कदर डिस्टर्ब्ड होती है. Not only they don't create problems for other people but also for themselves. They are a personality जिसकी ज़िंदगी में कोई अपनी ज़िंदगी में कोई significance नहीं होती because they're traveling in 3 different boats. And just imagine one person traveling in 2 different boats. एक टांग एक कश्ती में और एक टांग एक कश्ती में. वो eventually क्या होगा उसके साथ? They will fall in the ocean or in the sea. You know, यही होगा ना उनके साथ. So one has to travel in one boat. One has to be aligned. What you are thinking, जो आप बोल रहे हैं, जो आपका अमल है, उसको एक होना चाहिए. What you think is what you speak and what you speak is what you do. That is something which creates harmony. So सबसे पहले तो जितने लोग देख रहे हैं, हमने किसी को क्या देखना है? हम तो अपनी असेसमेंट करते हैं. हमने ये देखना है कि क्या जो हम बोलते हैं क्या वही हम सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं क्या वही हम करते हैं. अगर तो हम करते हैं तो वी आर अलाइंड, वी आर इन द हार्मनी. अपनी शख्सियत में, अपनी ज़ात में हम अलाइंड हैं. बट अगर नहीं है तो सबसे पहले तो अलैकुम अस्सलाम फरजाना हुसैन. शीरी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? काफ़ी दिनों बाद मैंने शायद आपको देखा, या मैंने मैसेजेस पढ़ नहीं रही थी शायद 1-2 दिनों से. सो आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल. सो सबसे पहला क्वेश्चन तो हम सबको अपने आप से ये करना है कि क्या हम अलाइंड हैं, क्या हमारी ज़ात में हार्मनी है. दिस इज़ अ क्वेश्चन. मैं 1-2 सिप्स अपनी चाय के ले लूँ. इन द मीन टाइम आई वॉन्ट यू टू गिव मी द आंसर. I am trying my best. Honestly, I am trying my best to what I think and what I speak and what I do. I try. I try not to talk about those things. Honestly, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर उस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करूँ जो मैं खुद नहीं कर रही होती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे खुद इतना बुरा फील हो रहा होता है, इतना अपना छोटा फील हो रहा होता है that I'm talking about something that I don't do and I don't want to do that. So I'm asking you all, सोचें, अल्फाज और अमल सेम अलाइंड. तो ये जो चीज़ होती है ना कि आप कह कुछ और रहे होते हैं और कर कुछ और रहे होते हैं, ये डिस्टर्ब कर देती है. और जब आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आती है, जब आप अपनी ज़ात से सिंसेयर हो जाते हैं, और फिर वो जो फिर इवेंचुअली आप अपनी ज़ात में जब मुकम्मल होंगे, अपनी ज़ात में खुश होंगे, अपनी ज़ात में बैलेंस्ड होंगे, अपनी ज़ात में अलाइंड होंगे, देन दिस अलाइनमेंट विल रिफ्लेक्ट आउट टू पीपल. जब ये चीज़ लोगों में रिफ्लेक्ट करेगी, वो जो फीलिंग ऑफ वो जो हार्मनी है, वो जब लोगों में रिफ्लेक्ट करेगी तो इट विल ब्रिंग हार्मनी इन द पीपल. अच्छा, नाउ हाउ टू क्रिएट हार्मनी. हार्मनी की डेफिनेशन तो पता चल गई ना हमें कि हमारी सोच, हमारे बोल और हमारा अमल सेम होता है तो अलाइनमेंट हो गई, राइट? अब हाउ टू क्रिएट हार्मनी, दिस इज़ अ क्वेश्चन. आई एम श्योर यू मस्ट बी वंडरिंग. एक डेफिनेशन तो हमें बता दी, तो अब हमें इसको करना कैसे है? कैसे करना है जी? कैसे करना है जी? How to create harmony? The first thing we need to realize that I am the one who has decided to have harmony. याद रखें, सबसे पहले हार्मनी की आपने डेफिनेशन जान ली. सारों को करना है. हार्मनी जिस वक्त आपके रिश्तों में आएगी तो बेहतरीन ज़िंदगी हो जाएगी. अब इसको क्रिएट कैसे करना है? सबसे पहला स्टेप अगर आपने डिसाइड करना है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर हार्मनी लेकर आनी है, along in the people, in the house, in relationships, तो सबसे पहले ये आपने डिसीजन लेना है. This is your decision that you have to have a life full of harmony, right? अगर मैं अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का डिसीजन लेती हूँ, इफ़ आई डिसाइड टू से कि मैंने कुरान को तफसीर के साथ पढ़ना है या मैंने कुरान को हिफ्ज़ करना है, आई एम द वन हु इज़ डिसाइडिंग.
to have to learn Quran by heart. मैंने अगर ये decide कर लिया तो I am the one who has to do the struggle ना, not the people around me. अगर वो लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, they are the ones who decide today कि yes, हम आहंगी चाहते हैं अपने घर में, हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो, तनाज़ा ना हो उसमें पुरसकून हो, तो ये डिसीजन आप ले रहे हैं. If you are taking the decision, then only you are the one who is going to do this struggle. जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसालें देती जाती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 8 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे मीडिया छोड़ना है. मैंने मीडिया छोड़ने का डिसाइड किया. उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे हिजाब करना है. फिर मैंने जब हिजाब करने का सोचा तो हिजाब करने के बाद मैंने ये सोचा कि अब मुझे एक हिजाब लाइन लेकर आनी है, बिकॉज़ यहाँ पर तो कुछ मिलता ही नहीं है हिजाब अच्छा पहनने के लिए. तो आई विल ट्राई एंड डू समथिंग फॉर दिस फील्ड एंड आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर दैट. अब जिस वक्त जब मैं वो करती थी सारे काम, यकीन करें मेरे ऊपर जितना दुनिया हंसी है, मेरे अपने घर वाले हंसते थे. दे आर वॉचिंग एंड आई एम श्योर यहाँ पर अगर कोई कमेंट भी करे तो लिटरली दे यूज्ड टू लाफ एंड दे से ये क्या तुम कर रही हो, इट्स नॉट फॉर यू. हमारी फैमिली में ऐसे बड़े बिजनेसमैन कि जिनके बड़े बड़े नाम हैं इन द फील्ड ऑफ फर्नीचर. हमारी जो कुछ ऐसे रिश्तेदार थे तो दे यूज्ड टू टेल मी ही वाज, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे, he was a big shot. वो अल्लाह के पास चले गए हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे अगले रास्ते के ऊपर, अगली मंजिलें आसान हो. तो he used to tell me कि पुत्र तुम ये की कर रही हैं, तुम what are you doing, this is not something for you, there is no market of hijab in Pakistan. I remember 8 years back वाकई there was no market in hijab in Pakistan. So he used to say कि there is no market, and I remember I said, Uncle, I know there's no market, but I don't know, I think I'm going to create market here in Pakistan. Honestly, very confidently. कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं था. It was just the thought, right? So once it happened, and उन्हीं के सामने फिर चीज़ें फिर मैंने स्ट्रगल करनी शुरू हुई. मैं रातों को बैठ के काम करती रहती थी. मेरी भाभी मुझे आके कहती थी आप क्या कर रही हैं, अभी तक जाग रही हैं. मेरी अम्मा, मदर, all the people used to say कि क्या करती रहती है ये लड़की हर वक्त बैठ के. And I was like, no, I know what I'm doing. So if you have decided that you have to have harmony in your life, then you are the one who has to do the struggle, not anyone else. Period. Full stop. Right? अब आपने अगर स्ट्रगल करनी है तो उस स्ट्रगल में आपने ना तो किसी को ताने देने हैं, ना किसी को कहना है कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ नहीं करना. नहीं, किसी ने कुछ नहीं करना. क्यों? क्योंकि उसका फ़ायदा आपको होगा. जब आप एक पेशेंस बीइंग बन जाएंगे, जब आप आपकी वजह से हारमोनियस रिलेशनशिप होना शुरू हो जाएंगे, हारमनी आनी शुरू हो जाएगी, तो इट्स नॉट ओनली गोइंग टू बी ग्रेट अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्फ, बट द रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द फैमिली, दे आर गोइंग टू चेरिश एज वेल. They are going to get the fruits. For example, the way I started my business, मैंने जब अपना काम करना शुरू किया, पहले लोग मजाक करते थे, हंसते थे. मैं बैठ के अकेले पैक कर रही होती थी ऑनलाइन जो मैंने बिजनेस शुरू किया था. अकेले बैठ के चीज़ें बना भी रही हूँ, अकेले बैठ के चीज़ें पैक कर रही हूँ. और एक दिन जब मैं एक किसी शो के ऊपर चली गई, जब वहाँ पर गई, शायद सावाहिदी का शो था, और उसके बाद मैंने वहाँ अनाउंस कर दी अपना फेसबुक का पेज एंड ऑल दैट. So in one day I got like more than 500 orders. Can you believe that? One day 500 orders, and I was going crazy. And that was the day when the whole family, मेरी पूरी family मेरे साथ बैठ के तो online orders की packing कर रही थी. And they were like, we thought you were just sitting there doing nothing, and this is wow. And that's how I got the cake. और कहते हैं ना कि जो मेहनतें होती हैं, जाग के की हुई मेहनतें, नेक नियति से की हुई मेहनतें, जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो, तो वो कभी रायगा नहीं जाती, कभी रायगा नहीं जाती. सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड. सो मैं ये मिसाल इसलिए दे रही हूँ. फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो हुआ, और आप देखें कि फिर वो माशाल्लाह हाउ इट्स किस तरह से अल्लाह ने उसमें बरकत डाली. स्ट्राइव करते फैमिली भी साथ मिल गई, और फिर उसके बाद उसका फ्रूट सिर्फ मैंने नहीं खाया, यानी जो बिजनेस हुआ और वो जो उसका रिस्क जो उसकी वजह से आना शुरू हुआ, एक बंदे की थॉट, एक बंदे की मेहनत से एक चीज़ स्टार्ट हुई. बट पीपल स्टार्टेड
joining in. When people started joining in, उनको भी उसका फ़ायदा हुआ, तो उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता they also believed in this, and not only believed in this, now they are all part of it. So this is how it's going to happen if you are the one who has decided, who has taken the decision that you are going to have harmony in your life, in yourself, in your house, in between relationships, in between the relatives and all. Then inshallah you will see how everyone will start joining you when they will see the fruit. जब वो देखेंगे कि इसका क्या समर है, ये हार्मनी का क्या समर है, फिर they will all start to inshallah join you. So first of all, you have to invest. If you decide that you want to have the harmony in the house, then you have to invest. Investment आपकी होगी, बट उसका फ़ायदा आपके पूरे ख़ानदान को हो जाएगा. एक शख्स की थॉट से, एक शख्स के विजन से, एक शख्स की मूवमेंट से, एक शख्स के डिसीजन से, एक शख्स के चीज़ों को तब्दील डिफरेंटली सोचने की वजह से आपका पूरा ख़ानदान, आप अपने उस ख़ानदान के दिया बन जाएंगे, आप उस ख़ानदान की लाइट बन जाएंगे. याद रखिए, लाइट एक जल रही होती है, रोशनी सबको मिलती है. सो इफ़ यू वांट टू हैव दैट, if you decide that you want to be that light, तो फिर लाइट को जलना तो पड़ता है, दिए को जलना तो पड़ता है, मगर कितना बड़ा प्राइड होता है कि वो फिर सारों के लिए रोशनी का बायस बन जाता है. सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी नीड टू डू. जब हम किसी सक्सेसफुल फैमिली को देखते हैं तो आप देखते हैं कि सक्सेसफुल फैमिली ऑलवेज हैज़ हार्मनी इन देयर फैमिली. उनके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते. उनके घरों में चले जाएं, आपको कुछ घरों में जाके ऐसे ही सुकून मिलता है. एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, दे आर एन्जॉइंग विद ईच अदर, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर. उन्हें किसी और दुनिया के बाहर की ज़रूरत ही नहीं होती. दे आर सो कंप्लीट इन देमसेल्व्स. दिस इज़ अ हार्मोनियस रिलेशनशिप. इसी तरह से ये हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाने के लिए किसी एक बंदे का अपने आप को मुकम्मल महसूस करना बहुत ज़रूरी है. जब वो मुकम्मल महसूस करता है तो फिर वो एक से एक जो है रोशनी जो है वो सारों के अंदर डालना शुरू कर देता है. एंड येस, वी ऑल नीड टू डिसाइड दैट आई वांट टू बी दैट लाइट, आई वांट टू बी दैट दिया, आई वांट टू बी दैट पर्सन who will become the light of his or her family, inshallah. तो ऐसी families कितनी अच्छी लगती हैं हमें, ऐसे घर कितने अच्छे लगते हैं कि जहाँ हम जाते हैं लोग इतने प्यार से बात कर रहे होते हैं, इतना कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होता है. वो किस तरह से होता है? मैं उस कंफर्टेबल खूबसूरत एटमॉस्फेयर के लिए there are three do's, यानी तीन वो चीज़ें जो आपने करनी है, एंड देयर आर 3 don'ts जो आपने नहीं करनी. पेपर पेन ले लें फटाफट जल्दी से, मतलब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. इफ़ यू हैव, और इफ़ यू डोंट हैव a paper or a pen, then just keep writing it here so that on record आ जाए. वैसे तो खैर आप बाद में भी सुन सकते हैं. सबसे पहली चीज़ जी, टॉलरेंस. सबसे पहली चीज़ है टॉलरेंस. टॉलरेंस की जब बात आती है या टॉलरेंस की मिसाल आती है तो वो 2 हस्तियाँ जो मेरे जहन में आती हैं. वैसे तो यकीन करें मिसालें तो बहुत हैं, दुनिया में बहुत सारी मिसालें, मगर जो वो तमाम मिसालों के लिए मिसाल है ना, वो आक़ाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. थैंक यू, ऑल आर रेडी. सो द फर्स्ट थिंग इज़ टॉलरेंस, राइट. सो द फर्स्ट थिंग इज़ टॉलरेंस. कौन सी टॉलरेंस, कैसी टॉलरेंस, टॉलरेंस से क्या होता है? अब इस चीज़ को अगर हम, मिसाल तो वो है जो बचपन से सुन रहे हैं, पहली क्लास से पढ़ रहे हैं इस्लामियात की किताब में, मगर आज तक अप्लाई नहीं कर पाए हम इस चीज़ को. कैसे कभी किया हमने अप्लाई? कहे कोई हमें कोई बात, कोई दे हमें ताना, तो हम घर तक पहुंचा के आते हैं. ऐसे ही है ना. सो आका की ज़िंदगी का वो जो एक सिलसिला के जब वो एक जगह से गुज़रते थे, एक औरत जो है वो गिराती थी, कचरा गिराती थी, नाउज़ुबिल्लाह. आका की ज़ात, आका की हस्ती, आका की शख्सियत क्या कमाल बाकमाल करती थी.
اور ایک روز نہیں کیا. اچھا اب دیکھیں نا, جب آپ کے ساتھ آپ ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں تو یو کین ناٹ ٹیک اندر, مطلب ظاہر ہے اگر آپ نے یو وانٹ ٹو کیری آن ود ریلیشن شپ, یا اگر آپ کی ماں آپ کی ایسا کوئی ریلیشن شپ ہے جو ختم ہی نہیں ہو سکتا, بہن بھائی کا ریلیشن شپ ہے, بہن بھائی بھی کئی دفعہ بہت ایسی بات کر جاتے ہیں کہ آپ کے دل کو اندر سے آگ لگ جاتی ہے, زیادتی کر جاتے ہیں, ہوتا ہے, بڑے مسائل ہوتے ہیں, بڑے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہہ جائے تو آپ رستہ بدل سکتے ہیں اپنی زندگی میں, اور آقا بھی تو اپنی زندگی میں رستہ بدل سکتے تھے نا, مگر آقا نے نہیں بدلا وہ رستہ. He wanted to teach us a lesson. He wanted to teach us a lesson کہ تمہاری زندگی میں ہم اس بڑھیا اور آقا کی کا جو یہ مثال ہے اس کو اس حد اس دور تک محدود کر دیتے ہیں, اور واہ واہ اشش کرنے کے لیے محدود کر دیتے ہیں. یہ آقا نے کیا کیوں؟ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شانیں ہیں, وہ شانیں ان جو دنیا کی شان ہے, وہ شان ان کے قدموں کے بوسے لیتی ہے. مگر انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ اگر تمہاری ساس کوئی ایسی ہو جو تم پہ کوئی ایسی گفتگو کر دیا کرے, کوئی تمہیں ایسا منہ سے کچھ اگل دے جو تمہیں لگے کہ یہ تو میری انسلٹ ہو گئی ہے, یا تمہارا میاں تمہیں کوئی کچھ کہہ دے, یا بہت سارے کیسز میں میاں اتنے بہترین خاموش طبع ہوتے ہیں اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ اس قسم کی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں کہ اللہ معاف کرے, I'm sorry but ہم دونوں کی بات کریں گے, وہ اگلے بندوں کی, سسرال والوں کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں. اس طرح کے بھی کیسز ہوتے ہیں. اس قدر زبان جو ہوتی ہے وہ اتنی بری ہوتی ہے. تو وہ کوئی کرے یا کچھ بھی کرے تو آپ نے رستہ نہیں بدلنا, آپ نے سیم رستے سے جانا ہے. آپ نے ہر روز گزرنے, سنتے رہیں, خاموشی سے سنتے رہیں. ٹالرنس, دس از ٹالرنس, دس از ٹالرنس. پھر کیا ہوگا؟ پھر جب آپ, پھر ہو سکتے کبھی وہ کسی پرابلم میں ہو, کسی مشکل میں ہو, کسی پریشانی میں ہو, پھر ہم کیا کرتے ہیں, کسی شخص کو کوئی برائی ہو جائے, کوئی جس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہو وہ اس کو کوئی بیماری ہو جائے, ہم کہتے ہیں ساڈے نال کیتا سی نا, سامنے آیا ہے, ہمارے ساتھ کیا تھا نا, دیکھو اب اللہ دکھا رہا ہے. This is what we do. Is this what our prophet did? Is this what our prophet did? What did he do? جب ان کے اوپر کوڑا پھینکنے والی ایک دن نہیں آئی, جب اس نے نہیں کچھ بولا, اناپ شناپ نہیں بولا, اس نے کوڑا نہیں پھینکا, کیا کیا انہوں نے؟ وہ سیڑھیاں چڑھ کے, وہ بلند ترین ذات, وہ بلند و بالا سیڑھیاں چڑھ کے اس کے گھر گئے, جا کے اس کا پتہ لیا, جا کے اس کی عیادت کی, جا کے اس کی خدمت کی. ہم میں یہ ظرف ہے, ہم میں ٹالرنس ہے, یہ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہمیں کرنا ہے نا. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ ہمارے لیے کیا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ تھے, ہمارے لیے یہ ساری مثال کی ہے انہوں نے, تاکہ ہم اپنی, اور یہ اس جو ہم کریں گے ان کو دیکھ کے اس سے اس ذات کو کیا فائدہ پڑے گا؟ اللہ کی عبادت کوئی کرے یا نہ کرے, اس سے اس کو کیا فائدہ؟ اس کے لیے ملک, فرشتے اور وہ جو لوگ, یہ ہستیاں جو ہیں, جو وجہ وجود کائنات ہے, یہ کافی ہے اللہ کی عبادت کے لیے. ہم جو عبادت کرتے ہیں, ہم جو آقا کی سنت پر چلتے ہیں, اس سے ہمیں فائدہ ہے, کسی کو کوئی فائدہ نہیں. We are making our lives beautiful. We are making each other's life easy, and that's how we are giving ease to our lives. See? So this is what we need to do. We need to be tolerant. برائی کر رہا ہے کوئی, آپ اپنی اچھائی کی تلوار سے ماریں اس کو. آپ اپنی اچھائی کی, وہ جسے کہتے ہیں نا ڈھال, کیا کہتے ہیں اس کو, ذرا پہن کے رکھیں, آپ مارتے رہنے دیں ان کو. آپ اپنی اچھائی کو بلند کرتے جائیں. کوئی اپنی برائی کے نچلے لیول پر آ رہا ہے, آپ اپنی اچھائی کے اوپر لیول پر آتے جائیں. ہم چاہتے ہیں نا ہم بہت اونچے ہو جائیں اس دنیا میں, ہر چیز پہ فخر کرتے ہیں. اس طرح سے ہم ٹالرنٹ ہو کر ان کو درگزر کریں, ان کی خدمت کریں, اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بہتری آتی ہے. دوسری چیز, ایڈجسٹمنٹ. ویری ویری امپورٹنٹ, ویری امپورٹنٹ. اٹ از سچ اے بیوٹیفل ورچو, اٹس سچ اے بیوٹیفل ورچو. ایڈجسٹمنٹ زندگی میں دیکھیں, کبھی بھی زندگی میں چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوں گی, ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے. ایڈجسٹمنٹ کی مثال آپ کو بتاؤں,
हाय हाय हाय, थी नहीं, यकीन करें अभी आई है। एडजस्टमेंट की इससे ज़्यादा खूबसूरत मिसाल कौन सी होगी कि जो मलिकातुल अरब, आकाए दो जहान, द फर्स्ट लेडी, आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की द फर्स्ट एंड द ओनली लेडी, द वन हु वाज मलिकातुल अरब। पिछले दिनों ऐयाम गुजरे, सारे बीबी के फ़ज़ाइल बयान किए। मलिकातुल अरब हैं, आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी शान बेशक बाकमाल दुनियावी दीनी रूहानी अल्लाह की बारगाह में बेशक, बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल स्टफ, या जो फाइनेंशियली था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आके उन्होंने एडजस्ट किया। And only she could do that because she understood the significance of आकाए दो जहान, जो एडजस्टमेंट किया। आज हमारे यहाँ हम एक नॉर्मल घर से उठ के किसी दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ जाके हम वो नाक मुंह चढ़ाते हैं कि आपके घर में ये नहीं है तो आपके घर में वो नहीं है तो आपके घर में, एंड यू नो वी जस्ट सॉर्ट ऑफ लुक डाउन। चाहे मर्द औरतों के साथ करें, औरतें मर्द के साथ करें, जो ज़रा थोड़ा सा उसमें कम होता है, दे स्टार्ट लुकिंग डाउन एट यू एंड दे डू ऑल दैट स्टफ। मगर आप देखें कि किस तरह से एडजस्टमेंट की, कहाँ हर चीज़ अपनी लेट गो की, किस तरह से एडजस्ट किया अपनी ज़िंदगी को, और फिर उस एडजस्टमेंट से हुआ क्या। देखें, याद रखें, जब हम एडजस्ट करते हैं ना किसी भी सिचुएशन में, कोई हमारे से हम किसी के घर गए हैं, आप किसी के घर में मेहमान ही गए हैं, मगर अगर आप उसके घर जाके, आपकी बहुत बड़ी गाड़ी होगी, अपने घर होगी, मगर आप गए हैं, आपने हम्बली वहाँ पर बैठे हैं, आप आराम से, कुछ नहीं होता। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि आपके कोई काम करने वाले आपको अपने घर पे बुलाते हैं तो आप वहाँ पे नाक मुँह चढ़ा रहे होते हैं कि उफ कितनी स्मेल। कोई इज़्ज़त करता है ऐसे लोगों की? क्या इज़्ज़त है? मगर वो लोग जो हम्बली बैठते हैं, ज़मीन पर बैठ जाते हैं, जहाँ आराम से मिट्टी के ऊपर बैठ जाते हैं, उन लोगों की कितनी इज़्ज़त करते हैं लोग। सिमिलरली जिस तरह बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जब आई हैं आका के घर में, और वो जिस तरह से उन्होंने एडजस्ट किया अपनी ज़िंदगी को, हर चीज़, अपने तन मन धन हर चीज़ दे दिया दीन इस्लाम के लिए, फिर क्या हुआ? फिर सलाम आया फरिश्तों का, फिर सलाम आया अल्लाह का। इसी तरह से जब हम दुनियावी लोगों के लिए एडजस्ट करते हैं, हमारे अंदर नहीं है, लोगों को पता है कि हम बहुत कोई लेविश घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर अब हम आपके घर आ गए हैं, अब हम एडजस्ट कर रहे हैं उसके अंदर, तो ऐसे लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। और जो नहीं करते, अल्लाह उनको हिदायत दे, मगर ना करें, अल्लाह ना करें। इस बात का यकीन रखें, आप इस बात का यकीन रखें कि अल्लाह का सलाम आपके ऊपर आता है। इस दुनिया में जब कोई कदर नहीं करता, शुक्रगुजारी नहीं करता, जब ग्रैटिट्यूड फील नहीं कराता, तो ये उसके लिए नुकसानदेह है, आपका कोई नुकसान नहीं। लेकिन हम क्योंकि एक्सपेक्ट लोगों से कर रहे होते हैं कि मैंने इन लोगों के लिए ये कुछ किया, मैंने इन लोगों के लिए ये कुछ किया, तो इन्होंने मुझे रिवॉर्ड नहीं दिया, इन्होंने तो मुँह से भी नहीं बोला, बट इन कॉन्ट्ररी इन्होंने तो नेगेटिव सारी चीज़ की। और इन्हें नो, जस्ट वेट, द टाइम विल कम, बी पेशेंट एंड अल्लाह विल रिवॉर्ड यू। और अल्लाह से ज़्यादा बेहतर रिवॉर्ड किसी का नहीं है। सेकेंड थिंग, एडजस्टमेंट, दिस इज़ वॉट वी नीड टू डू। 3 चीज़ें जो डूज में से हैं, उसका तीसरा जो डू है, द थर्ड वन इज सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब हम अपने रिश्तों के अंदर सेक्रीफाइस करते हैं, कुर्बानी देते हैं, लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढाल देते हैं, थिंग्स टू अवॉइड थिंग्स that we are not going to do to have harmony in our relationships. In our relationships, when I say with our kids, with our spouses, with our parents, with the employees and all that, what are the things that we are going to avoid? Avoid fault finding. Like अपनी ज़िंदगी में जो लोगों के ऊपर हम उंगलियां उठा रहे थे ना, कि तुम में ये बुराई है, तुम में वो बुराई है, तुम में ये बुराई, ओहो हो, तुम्हारी ये बुराई तो भाई बहुत ही मुझे बुरी लगती है। जस्ट ट्राई एंड चेंज दिस, यू नो, दिस इज व्हाट वी डू एंड दिस इज हाउ वी डू दिस। बट आई वांट, जिन जिन लोगों से आपको प्रॉब्लम है,
آپ کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے, آپ کی وائف ہو سکتی ہے, آپ کا بچے ہو سکتے ہیں. آپ کو جو پرابلم ہے نا اپنے ریلیشن شپس میں, یو نو واٹ ٹو ڈو, جسٹ ٹیک اے پیپر اور پین آفٹر دا سیشن اینڈس. جسٹ ٹیک اے پیپر اینڈ پین اینڈ اسٹارٹ رائٹنگ ڈاؤن دا کوالٹیز آف دوز پیپل. کوئی تو کوالٹی ہوگی نا, مطلب کوئی 2 4 5, اینڈ اسٹارٹ فوکسنگ آن دوز کوالٹیز, رائٹ. یس, things not to do, avoid fault finding. جو لوگوں میں نقص نکال رہے ہوتے ہیں نا, ہم ان نقص کو نکالنا چھوڑ دیں, اور ان لوگوں میں جن میں ہمیں صرف نقص نظر آتے ہیں, برائیاں نظر آتی ہیں, ایک پیپر اور پین لیں اور ان کی اچھائیاں لکھنا شروع کریں اور ان اچھائیوں کے اوپر فوکس کریں. ایز وی بہت زیادہ یوز ہونے والی مثال, look at the half glass full, look at the half glass full, just look at the half glass full. اور وہ ایک لسٹ بنا لیں لوگوں کی جن سے ہمیں مسئلے مسائل ہیں, ان کی کوالٹیز کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں. اینڈ I'll tell you, you will start finding a lot of qualities. Avoid commanding. ہم اپنے ریلیشن شپس میں کمانڈ کرتے ہیں, ایسی کی تیسی کیوں نہیں کرے گی, اور ایسی کی تیسی کیوں نہیں کرے گا. بھائی کرے گا, میرا بچہ ہے, کر کے کرے گا, نہیں کرے گا. شادیاں ہوتی ہیں ایسی کی تیسی, جہاں میں چاہوں گی وہاں کرے گا, اور پھر وہ کر لیتا ہے بیچارہ غریب. پھر اس کے بعد نہ اس کی زندگی اچھی, نہ اس کی زندگی اچھی, نہ اس کی زندگی اچھی, پورا ٹرائنگل خراب. اس لیے نو کمانڈ ریکویسٹ, ایون ود یور کڈس. اپنے بچوں کو بھی پلیز اب یہ جو کمانڈمنٹس ہیں نا یہ دینی چھوڑ دیں. جسٹ اسٹارٹ ریکویسٹنگ, پلیز, تھینکس, گریٹیٹیوڈ, تھینکفل, ایون ود کڈس. آپ کے بچے ہیں وہ, بٹ یاد رکھیں دے آر اے سول, دے ہیو اے سول ان سائڈ, دے آر انڈیویجول سولز. جیسی آپ کی سول ہے ویسی ان کی سول ہے. سو نیور, ڈونٹ ایور کمانڈ. اور کبھی بچوں کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم آرڈر دیں گے تو وہ ہمارے, کیونکہ ساری زندگی میاں کنٹرول میں نہیں رہا ہوتا, یا اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ہم ساری زندگی پھر اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پلیز ٹرائی اینڈ اوائڈ دیٹ اینڈ ٹرائی اینڈ ریکویسٹ, اینڈ یو ول سی دا ڈفرنس ایون ود یور اون امپلائیز. آپ ہر وقت ڈانٹ رہے ہو, بدتمیزی کر رہے ہو, آپ کو پتہ ہے اور کچھ نہیں تو آپ کے گھر کی وائبریشنز جو ہیں وہ نیگیٹو ہو جائیں گی. وہ آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہوگا کہ جو کبھی آپ کو سرو کرے نا کھانا, ریسٹورینٹس میں آپ جائیں تو جس کوئی لوگ ہوتے ہیں نا کنٹوٹے, کیسے ورڈز آ جا رہے ہیں میرے سے, بٹ دیر آر فیو کنٹوٹاز, دے سے اور اے چیز میں نے لا کے دیتی ہے, یہ تم لے کر آئے ہو, واٹ کائنڈ آف فوڈ یو ہیو سروڈ می, اینڈ ڈونٹ یو ہیو دی مینرز, اینڈ وی ڈو دس کائنڈ آف تھنگ. آپ کا جو گلاس آئے گا نا اس ڈانٹ کے بعد ہو سکتا ہے ہی ہیز اسپٹ ان دیٹ, آئی ایم سوری, بٹ یا everyone please try not to, even گھر والے نوکروں کو بالکل کوئی کمانڈمنٹس نہیں دینی. جو کام پیار سے ہو سکتا ہے اس کو کیوں ڈانٹ کے کرنا ہے, جسٹ ٹیک اٹ ایزی, رائٹ. اچھا, ناؤ دا تھرڈ تھنگ از avoid, this is the most difficult one, get ready, it is the difficult one, I'm telling you. میں آج بہت فارم میں ہوں, پتہ نہیں کیوں, but ہوں. avoid expectations. Avoid expectations. If you want to have disappointments in your life over and over and over again, then please start expecting. اپنی زندگی میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر وقت یوں بیٹھے رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں کہ آپ بس ایسے رہیں اور آپ کے چہرہ کبھی ایسے رہے, میری تو کوئی سنتا ہی نہیں, میری تو اگر یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, then you're more than welcome. You can definitely have expectations. But if you want to have your life full of happiness, if you want to have your life full of peace, then no expectations. Expectations کے کھانے کو سائڈ پہ کریں اور acceptance کے کھانے کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی. یعنی ایکسپیکٹیشنز میننگ میرے لیے کوئی یہ کرے, میرے لیے کوئی وہ کرے, میرے لیے کوئی ایسا کر دے, میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے, نا, اس کو سائڈ پہ کر دیں پلیز. اور کرنا یہ ہے کہ اوکے, ہاں جی, آئی نو آئی ایم ٹوڈے فار سم ریزن, مگر آپ کی زندگی میں جو بھی جیسا کوئی ہے اس سے کو اچھا بھائی, آئی ایکسیپٹ یو دا وے یو آر. سرکمسٹانسز جیسے ہیں, آئی ایکسیپٹ یو دا وے یو آر. اور میری زندگی میں ہر چیز آج سے 5 سال پہلے جیسے تھی, بلکہ سمجھ لیں 5-6 سال پہلے
जैसी ज़िंदगी थी यकीन करें आज भी वैसी ज़िंदगी है, मगर मेरी ज़िंदगी बदल गई है। भला कैसे? बिकॉज़ मैंने अपने सिर्फ दिमाग को बदला है। मेरी बेटी अब आ गई है और वो मुझे ना बैठ जानी चाहिए। एंड लेट मी जस्ट फिनिश माई टॉक बिकॉज आई जस्ट हैव 5 more minutes, ठीक है? सो नथिंग हैज़ चेंज्ड इन माई लाइफ, ट्रस्ट मी, nothing has changed in my life except one thing, my thoughts changed. हर चीज़ वैसी की वैसी। बताऊँ कैसे चेंज हुए? मैं आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट विद यू। एक चीज़ को आप लोगों ने बचपन में साइंस सुनी होगी ना, साइंस में पढ़ा होगा कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन और सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। प्लीज टेल मी। अर्थ क्या? अर्थ यानी ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है या सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है? टेक्निकल बात है। हाँ जी बताएं जी। ये क्योंकि मैंने आपसे सुनना है, जल्दी से आप लोगों से सुन के फिर मैंने अपना एक फाइनल वर्ड देना है। कोई एक आधा बंदा ही बता दे तो देन आई विल कंटिन्यू। ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है या सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है? ज़रा प्लीज़ बता दीजिए। सुपर इजी। नोबडी हैज़ द आंसर। That's so sad. My daughter has given me the answer and you people are not giving me the answer. You told me that Earth revolves around the sun. Now listen to me very careful. All the jokes apart, now listen to me very carefully. Take the sun. कुछ चीज़ें अल्लाह की कुदरत की जो हैं वो तब्दील होने की नहीं हैं। अल्लाह ने सन को रोटेट नहीं किया। सन स्टेज ऑन वन पॉइंट। सन यानी सूरज जो है वो एक पॉइंट के ऊपर अपनी जगह पर है ना, अपनी जगह पर है। सो टेक सन, सूरज को आप अपनी जिंदगी में उन लोगों की मानंद लें और सिचुएशंस जो आपकी जिंदगी में आती हैं उस तरह से लें। टेक सन as the situations that you have in your life that are not going to change. ये अल्लाह का फैसला है। The people in your life, just take them as the sun. They are not going to change. People are not going to change. Your situations, circumstances are not going to change. Trust me, they are not going to change. What needs to change is you. Every one of you, including me, we are like, हमारी मिसाल ज़मीन जैसी है। हमारी मिसाल ज़मीन जैसी है। हमें अपने आप को ज़मीन की तरह रिवॉल्व करना है। हम सन नहीं हो सकते। क्यों? ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ने सन को, सूरज को उसकी जगह रखा है। सूरज is not going to move. Similarly, situations and the people, वो लोग, वो रिश्ते जो हमारे साथ मुंसलिक हैं, they are not going to change. We have to change the position of our thoughts, the way Earth revolves around the sun. Let me try to show this to you. See, this is the sun and Earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. Sun is not going to change its place. Situations are going to, मैं repeat कर रही हूँ, I want to repeat that. The situations are going to be there. The people are going to be the same way. हमने अपने आप को revolve करना है। किसको? हमने किस चीज़ को revolve करना है? We have to revolve our thoughts. हमें अपनी सोच को बदलना है। हमने अपनी ज़ात को बदलना है। हमने अपने रवैये को बदलना है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। अल्लाह ने जिस चीज़ का कंट्रोल आपको दिया है वो है आपकी अपनी ज़ात। That's it. You only have control over your own self, not even over your kids. Trust me, you don't have control over your kids. You have control over yourself and that's it. And you don't have control over people and situations, right? अब एक चीज़ ये हो गई, ठीक है ना? एक सिंपल बात है।
ایک تو سورج جو ہے، سورج کے گرد جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے زمین، اور ایک اس کی جو موومنٹ ہے وہ روٹیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، روٹیٹ کرتی ہے. ریوالو اور روٹیشن دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. سورج وہی ہے، سورج یعنی سچویشنز، اور لوگ وہی ہیں، مگر وہ جو زمین ہے نا وہ روٹیٹ بھی کر رہی ہے، روٹیٹ بھی کر رہی ہے اور ریوالو بھی کر رہی ہے، روٹیٹ بھی کر رہی ہے اور ریوالو بھی کر رہی ہے. جب روٹیٹ کرتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب روٹیٹ کرتی ہے تو کبھی دن ہوتی ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے تو کبھی رات ہوتی ہے. ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن. تو جب ریوالو، وہ جسے کہتے ہیں نا when we face the sun we have light and it's a daylight. when we meaning when earth face the sun, then sun we have this light. ہم جب ہمارا رخ یعنی ارتھ کا جو رخ ہے وہ جب سورج کی طرف ہوتا ہے تو دن آ جاتا ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو سورج کی روشنی سے روشن ہونا ہے یا آپ نے اپنی زندگی میں اندھیروں میں ڈوبے رہنا ہے. اٹس اپ ٹو یو. اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو روٹیٹ، if you are not going to rotate, your life is going to be all dark. اگر آپ یہ ضد، اگر زمین یہ ضد لگا لے کہ میں کیوں روٹیٹ کروں، سورج روٹیٹ کرے، بھائی دیکھو میں ریوالو بھی کر رہی ہوں اور میں اور یاد رکھیں سورج ہوتا ہے اور زمین ہوتی ہے. تو اب جب اللہ نے سورج جو کہ ایک میل کا وہ اس کے ساتھ سیگا ہے اور زمین ہوتی ہے اس کے ساتھ فیمیل کا، اب مجھے یہ نہ کہیے گا کہ میں پرو مین ہوں اور اینی تھنگ لائک دیٹ، بٹ اٹس جسٹ دیٹ کہ تو ابھی یقین کریں ابھی بات کرتے کرتے میرے ذہن میں یہ بات آیا، کیونکہ سورج تو ہوتا ہے، سورج ہوتی تو نہیں ہے نا، سورج ہوتا ہے اور زمین ہوتی ہے. اللہ نے ان چیزوں کو بھی کہ میں بھی میل اور فیمیل میں عورت کو بنایا ہے کہ جس کو ڈھلنا ہے، جس کو موو کرنا ہے، جس کو سوچنا ہے، رائٹ. سو جب اللہ دیکھیں اللہ کے ساتھ، اللہ مجھے معاف کرے یا اللہ مجھے یہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے، مگر وہ لوگ جو اللہ سے آڈا لگا لیتے ہیں اینڈ دے سے نو اوکے فائن ہوگا مگر ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. ہو آر یو، ہو آر وی؟ ایک اوپنلی میں بات کرتی ہوں بیکاز یہی حقیقت ہے. ہم کون ہیں، ہماری ذات کیا ہے؟ ایک گندے نطفے سے بنی ہوئی شخصیت، ہم کیسے اللہ کے سامنے بات کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ہاؤ کین وی کویسچن ہم؟ نو، وی کی ناٹ کویسچن ہم. سو اف وی کی ناٹ کویسچن ہم دین وی شوڈ جسٹ سبمٹ. سو وی ہیو ٹو ریوالو اراؤنڈ دا سچویشنز اینڈ دا پیپل. جب آپ روٹیٹ، اگر آپ کو روشنی چاہیے تو پھر آپ کو موو کرنا ہے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اندھیروں میں رہیں، سو اس اندھیرے سے، زندگی کے اندھیرے سے نکلنے کے لیے آپ کو ہار ماننی پڑے گی. ہارمنی لانے کے لیے ہار ماننے والے کی دراصل جیت ہوتی ہے. یہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت کیونکہ کم ہے اس لیے میں شاید اس کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں، مگر ہار مانیں گے تو زندگی میں ہارمنی آئے گی، زندگی میں ہارمنی آئے گی تو آپ وہ چراغ بن جائیں گے. جب چراغ بنیں گے تو اس کا فائدہ صرف آپ کو نہیں ہوگا، پوری دنیا کو ہوگا. پوری دنیا اس کا ثمر، اس کے فروٹس کھائے گی، اور آپ ہمیشہ جانے جائیں گے، مانے جائیں گے. آپ جب اس دنیا سے بھی چلے جائیں گے تب بھی لوگ آپ کی بات کریں گے، اور تو اور جب آپ وہ جل کر دوسروں کو روشنی دیں گے تو وہ جو اوپر عرش پہ بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں وہ بھی آپ کو سلام بھیجیں گے. اور یہ میرا یقین ایمان ہے، میرے پہ پلیز کوئی فتویٰ نہ لگائے، بٹ دس از واٹ آئی بلیو. ٹرسٹ می، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی صفات کی وجہ سے مختلف مقامات پر فرشتوں سے زیادہ رتبہ دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے. اٹس اپ ٹو اس. اگر ہم نے ضد لگا کے حیوانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے، آور چوائس. اگر ہم نے سبمٹ کر کے، ہار مان کے، سجدے میں جا کے، اس کی بارگاہ میں سبمیشن کر کے ہم نے بہترین زندگی گزارنی ہے، تو ہم اس کی مان کے
ہمارے اندر وہ جو نفس ہے جو ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اس سے جنگ کر کے جب ہم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور اس کی مانتے ہیں تو ہم وہ ذات، وہ جو انسان ہے وہ اشرف ہو جاتا ہے، اور وہ اگر اشرف مخلوق ہے تو وہ پھر فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، وہ خود فرشتہ صفت ہو جاتا ہے. And that's what we all trying to do. Yes, that's all what we are trying to do. And at the end جو پھول ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ میں آخر میں ایک لائن کر کے جا رہی ہوں، اس کے اوپر پورا ایک شو کریں گے انشاءاللہ. یہ جو پھول ہوتا ہے وہ کبھی زندگی میں نہیں کہتا آؤ مجھے پیار کرو. پھول کبھی کہتا ہے کہ میری خوشبو کو محسوس کرو، مجھے پیار کرو. اس کے اپنے اندر کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس پھول کے پاس رہے. ڈو یو وانٹ ٹو بی دیٹ فلاور؟ اور یو وانٹ ٹو بی ون آف دوز جھاڑیاں کہ جو ساری دنیا کوئی کہتے رہے کہ مجھے پیار کرو، دیکھو میری کوالٹیز، دیکھو میرے اندر یہ بھی کوالٹی ہے. نو، دا فلاور، دا روز، اٹس کوالٹیز، اٹس ورچوز، اٹس جو بھی اس کی خاصیت ہے، اٹ اسپیکس فار اٹس سیلف. اٹ اسپیکس فار اٹس سیلف. So once we become the rose, then we don't have to tell the world, please love me, please look at me, please take me in my hand. No. Then everybody is going to, hate you. Love you and would love to be with you. So let's become the rose and please enjoy your life and become the reason for others' enjoyment. Apna bahut khayal rakhiyega. Thank you so much for being here with me. And just take care of yourself, stay safe. And honestly, میں نے آج کے سیشن سے بہت کچھ سیکھا ہے. And I am inshallah hoping that you have learned something really nice. You look after yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Hafiz. Ramadan